سالهای 45 13-14 ساله بودیم. نمیدونم من چند فایز قوت دارم نه. بهترین خیال میکنم خیلی آدم‌ها به حد کم میگن در زمانی ما. تاسیس برای پادشاهی برای خود 12 ساله دادیم. وقتی جمعی دیگه چیه وجه دادی خدا که پیدا شد. تا آخر استیلی ما کلاسیک کردیم بیت باشه تمام. اتنی توی اورمین درگوی میگن چطوری میگن کو؟ اگر در خونه برگی بود. کنی پراف. салому алейкум тамошобини муҳтарам, подписчикони азиз, хуш омадед ба канали Гараж ТЖК. Инак чӣ хеле ки аз рӯи ковер дидед, меҳмони барномаи имрӯзаи барномаи ғарибшо крисмисе бародари мо Рамазон яъне Ралик ва Алиҷон бо тахаллуси Мирзо. хуш омадед бародаро ба шаҳри ғарибӣ. шумо мисол мода меҳмон ҳастен. Инак агар тайёр бошед омода бошед ба қисми суоло гузарем. Майли ганашам. Сар мекунем ай додаро Рамазон тарҷумаи ҳол мисол оиди худат як маълумоти хосе медодӣ кӯтоҳ. Аввал салому алейкум подписчикои канали бародарда, хидмати бародарда ва чӣ гуфтан ин бародарҷон ки ма муроду фамилиямай Рамазон номай Ҳоҷиевич отчествомай 21 декабр як 5-6 рӯз пас рӯзи зодрӯзумай. А так да клуб таваллуд шидагиём душанбе да зиндаги кардагим 4-ум курсум. Дига тарҷумаи ҳолам надорам. Реп мехонам. Фикр видео як баъди 21-ум рӯя. Мегас 5-6 пас даража. Аки имрӯз 17-умай 16-умай имрӯз 16-умай. Ям хотир мо имрӯз мегем ки 5-6 рӯз пас рӯзи зодрӯз 21-ми 12 соли 1998. Бештарин мухлисо агар кадоме дошта бошен, мараман метавонем 21-ум Рамазона табрик кунем бо рӯзи таваллудаш. ва мегзарем ба худат Алиҷон. Ҳамин савол буд ата. Ҳамин савол. Хаяк марам медона. Иран медонистам, хай гуфт ман мегум. Ном Алиҷон, Сафаров Алиҷон. Рӯз моҳ соли таваллуд 18 октябр 1932. سالهای 45 13-14 ساله بودیم. شوخی میکنه کنکان وجه برادرم مرا میدون همه کسا خوب نتیجه بچه‌های عزیز خوش اومدین اکر پادپیس کنین یاردم کنین برادر را دستگیری کنین برادر خدمتای ما 18 اکتبر سال 1993 در شهر دوشنبه به دنیا اومدم. بهترین دویم همی فکر میکنم تولد چند باشه چند کسا پرسیم مختار نمیدونیم همی 90 بالای میکنم. تاسیس برای پادشاهی برای خود 12 ساله دادیم. شخصا برای نه دодарم найманчорам пурсидем гуфт ё 93 гуфт ё 92 то боша нагуфта 93 ана мегзарем ба Ралик оиди батли худато меби чӣ гуфтани дори агар ту Ралик не мисол ҳамчи як репери дига мебудӣ мисол на ба Ралик наздик на ба меби мисол ҳамчи тамошобин меомадӣ мисол оидам батл чӣ гуфтани ба ғолибият ки бисёртар наздик буд ака ира از سببی که ارگانیزاتور تشکیل کرده و ما حق نداریم پیشکی نشد باتل گپ زدن ما هیچی گفتن نمیتونم ریشین استودیو رو میبینیم بعدم استودیو کمیرا پابیدیتی گفت اما آدم برای ما پابیدیتی لر مقصد استودیو رو بگه او اگر ما بگم نشد تیاری در باتل مثال تو امو چی قوایی که داری مثال چی مهارتی داری امو را 100% استفاده بودگی برای تیاری یا اینکه بعدی باتل گفتی مثال بود مومنتی که میگفتی من میتونستم اینا زودتر کنم نه یک چیزی بود من نشونش دادم خیلی میکنم پروستا ما دکان تا قین ای سبب غلطی در سببی که ما آمدم با چند بار وقت کشید ای تویستون تکست من نوشته بودم تا حاضر تا این دکبر کشیدم کار همین سبب کم تر کیفالون شده من که ما مقصد خودم کیفالون شده باشم بخلیسا را کیفالون نخواستم کردم خواندمش نشته گذشت مقصد گفتم میکنی که 100% قوت صرف کردگی دارم. اصلا نمیدونم من چند فایز قوت دارم ندارم در می کاریر رپ نه که ما کردم چیزی را که کلای ما با کلام برآمد در روی ورق نوشتمش و ایجاد کردم. علیجان خودت چی گفتن یه این باتل مثال امی بگیم برادرو یک
بگم زینه بلندی باتل نشون دادن یا نه باتلی که بگم در اون من در رپ تاجیک نبود. که جهت کامنتاری و جهت که اینستاگرام دم سول پستو برمانیسیان بسیار میگن که سول نبود خیلی باتل. راست میگن خیلی که یا گپی روسیه که میگه اتنی توی اورвин дорогой میگن چطوری میگن کو короче خیلی اورвин ولی من ندیده بودم در باتل تاجیک. برای که بعدی باتل در اینستاگرام امیبی قطیرالی کارچ یا جست گفتگن که ای باتل استیو پابرای داره زور گذاشت. به حد باتل جوش زور اتمسفرای زور خیلی پاویدنی میگن زور خیلی همه طرف هم موشم خیلی خیال میگن که یگان یه روی دنیا اشتراک دسته خیلی اوفیزو هم کس جوی هم خیلی بودن اصلا دل ارگانیزاتور پروسا زور بود هم چیزا سریوز نیده که مولی و مرده خیلی رسول چی کدگه باید ای گپو ای مثال کی برید کی نبرید اولی вообще معلومه یا بعدی باتل برمادن انیق میشه بعد уже هر یه آدم با میتونه که نخچه بگه برای مرا هردش خیلی باتل اولی برای ببینید زوری بعد برآمد کدگه خیلی ایشیشه خوردگی انده زور شدگی اولی بیل برای بعد میبینید بهترین و مقصد همین غریبی اومدن مثال نقدره در دشوری و دچارشی این مقصد اومدن شهری غریب چهره‌های مثال ناشناس همه بخت اگون مثال درس اگون نویگری گرفتیم مثال نه تنها فقط برای ریپ مثال در باتل مثال با دیگر ریپرو برآمد کردن مثال نه تنها فقط از جهت ریپ بلکه از دیگر جهت بخت اگون درس اگون نویگری گرفته همین مثال غریبی اومدگی کنش چی مقصد؟ یک درسته فهمیده مقصد چه بگم ایجاد اولش که شکر کردم همش در که من در وطن به من وقت وای نجی اومدم مثال نجی هر یه موجیکایی که ایمو دا با قوت کنه ایمو دا عقلش کنه زور کار میکنه ایمو دا گرکولس هم بگیم خطا نمیکنه که ما گرکولس نیستیم پروست اول همینجا سری بر وقت میخوام کار میروم و ما کوارتیر چند برادر رو رفتیم خب بسیاری زنده کنیم و را میبینیم مقصد کنش نزدیک مشهر وقتی که غریبی میگن که غریبی را در شنبه باشه غریبی میفهمی وقتی جمعی دیگه چیه اوجه من امروز خیلی غریب بگم خطا نمیکنم برای که نطوری من غریبم دور وطنم 5000 کیلومتر همین سبب گلاونی آدمگاری میمونه در این حیات و هیچی دیگه نمیمونه همه چیز میزنم میرم همین آدمگاری باشه طوره اینجا چی برادری که مرا دید و دستگیری کرد باتلم اومد رو برام اومد سلام علیکم چیکاری کرد نکرد من همه نمودم مینا دارم و خدا میگم در اینجا خیلی یعنی قوتشون بوده که صبر کنن و بستن انشالله همش ساز میشن بهترین جواب بود علی جون مقصد با پیتر اومدن چی بود مثال در صدمه دچار شدین بسیار کنی‌ها را گذروندین همه همین خاطری چی و خاطری کی بود خاطری کی بودنش خیلی معلومه که این دودر ایمده گیم دودری ما اوجه دودری خیلی ردنایی حساب میکنم ایران چند میدونه چیزا ما هم رگی اومدم خطیشی مایده ای پدسان ایولی ایده در کار بود مرام در کار نمیدونم برای باید یگان آدم خودش کمک کلان میفهمید یا یک از شیناز داشته باشه در یکیش تو خیلی خوبه یک گنده ما هم رگی اومدم خطیشی واپشه پشیمون نیستم چیزی که بود تقدیر میبینی اون را معلومه که رمضان تو در چه قدم نزدیکه و تران رمضان در چه قدم نزدیکی وقتی مثال که قینی را پای سر میکنین یک قدم دیگه میشد همون جمعه صبرات نمیرفت میگفت مثال نخواهد در کنی نباطل میرم خیلی مثال پدر مادر مثال زن فرزندم بهترین خیال میکنم خیال آدم ها به حد کم میگن در زمانی ما که خاطر یک برادرش مثال با هم خیلی ریسک و تیورای بهترین و رمضان میگفت که بعد از کدام ریپ یا کلیپ بسیارتر مشهور شدی مثال غیری همون فریستایلی که مثال پارتفتگی بدی غیری همون مثال بدن یکم تمایی که ترا مثال подписчикота بسیار کرد ریتینگ تا برداشت کدام فریستایل؟ فریستایلی که کلات میگیره آن ما پشای ترکی دونا پشای همش ما خیلی میکنم حرکت میکنم میگم که همه میشناخته کم وست تاجیکستان نه که مخلصای ری برای سال 2015 با فکر میشناسم برای که پاتسام بده ما در سنتر وزیرود اما سنتر در میروان آفیس میکنم ما در سنتر سال 2014 استودیو شخصی داشته بودم اگه مخلصی ریپ میشناخته کم نه که ای سببی که کدامش قطعی بعد وست تاجیکستان شناخت همی دونا قطعی
трек хати клип на чанчи сабаб шегай батл сабаб шегай батл қат карлион батл шигай дона китоби дард иш уш банамиг мисунамедон чахчахи ма мардам да форид чи форид кем хайк мухлис хадаш аудитория пайдош бади кадом мисол мақсад ма то бидим мақсад то 2017 ништяк кором пай хидам бо гуфтестам ки мухлис реп ҳо мешнохтакам бади треки дона уже вест тоҷикистон да чизи дами одам ҳаста ами одам репере гуфта хеле одам ҳаста шинохтанам а так неки пешаи темоани ма бидим мақсад аму қуша партофтаги бидим хай реперо каначи алиҷон мегуфти ки дар канали Мирзо шоу ягон навигари шидани ҳаста мақсад контента ҳархела гуногун мекунӣ конечно аку ба як хел мисол ҳамаи гап ҳамедон аку меган ҳар рӯз як хот ҳаме хирида ҷонат мезанам мисол аку ба ҳамин маънае ҳам ҳар рӯз як контент гинда баъди мардум мезанам бо эс рафта иншолло бо пай пешравием план дорем қатиралик бо хай пранк хай бисёр чизо иншолло дорем камакаки дига мондагиай сар мекунем шон акр разнобразни меган чи хел меган охири кадан дар курай да ки да баъди ҳама назана хандоамон рамазон дар ояндаҳои наздик аз ту мухлисот чиро интизор боша мақсад бигем ами равия стил талиш кардани мисол зами савол камтар дарозаш то боли понятно бошада тада бигем ами стили репе ки шумо мехонен мисол мардуми бигем гӯш мекунанд ки ғами дилша мебуроранд ана мисол ҳозира бисёртар одамо мисол гӯш мекунанд барои успокои шудан мисол трек ё ки R&B ё ки мисол стили мисол Сиван мехона Карлион мисол ё ки Баронус хондесай бигем аудитория ки ту дори тра поддержка сахт мекунанд агар мисол разнообразие стил дакунӣ қати клипош мисол агар бу клип қат шава мисол ният дори дар ояндаҳои наздик стил таълиш кунӣ ё ки хотя бы мисол через трек ё через два трек мисол як чизи нав баҳри мухлисот пешкаш кунӣ ака браҷа як гапае ки мара чӣ хеле қабул кардан ман мехоҳам хеле бирам то охира стили ма классика бит бошад тамом болошда ман мехонам не ки трапай R&B хеле чизо мада нагуфт братан ман намешавам ман бидар моментое ки худам тоқат дели мехонам свади чӣ мекардем дар студия гӯшш мекардем намефорид охи чӣ хеле ман мухлиси худам медонам мненияша чӣ хеле чира гӯш мекунам ба хотири ҳамин ман хиёле мекунам аз тим малиш намекунам хемера як чанд қато вақте ки дар реп ҳастам ҳамин классика мехонам ният надорӣ далиш кардан фаҳмо фикрата фаҳмидем ва алиҷон мегуфти ки сериали Мирзо тира то кадом дараҷа машҳур кард мисол дар кӯчаҳо тира мисол бисёртар ҳамчун Мирзо мешиносанд ҳама мисол рости гап ман там як чанд пеш филм мекардам омади Мирзо айбак ҳамон мисол титулро тамошо мекардам баъд фаҳмидам ки номи алиҷон буда то кадом дараҷа ту мисол гуфта метавонӣ ки мара ҳамин кино мисол популяр конечно ман ҳамон кино буд ки мо мисол Мирзо шидем то ами ҳозир чанд одаме ки мара ҳамчун Мирзо мешиносад ай ҳамон кино мешиносад мара так оз то ҳозира бисёри одамон номи мара намедонанд як ранги худ гуфтини давна ман фаҳмидам ҳамон кино буд ки мо мисол камакак чӣ хел мегӯянд лицомон хеле популяр нишид кам шинохтанд мон мисол беранда инами саволи худат ҳамон кино буд асосан акай доди худо буд мисол Саъдӣ буд ҳамон бародаро буданд ки моро даъват карданд дар ҳамин кино ва главни ролмон карданд кино хотя бемаъне ҳам буд ки зато аудитория калон дошт кино ба маъне буд аввалаш худ бемаъне ҳам буд медони як сабаб хеда сабабе ки ҳамин гуна мисол контент дар Тоҷикистон набуд молодёжный сериал набуд барои ҳам мегӯм ку аудиторияш калон буд уже аудитория зур қапид ҳамон кинои мо беҳад зур қапид ман худам як чиз 100% розиём любой вақт бо мисол ҳамон акай доди худо як мисол чизе биган дар каналшон дар чизе ман тайёрам барои ки ҳамво сабабаш ягяна ҳамин кино шид баъд ями ман ҳами чӣ мегӯянд атмосфера короче ҳамин кори блогерия ку ҳамира мисол ҳамин соҳаро интихоб кардам лалчи нахостам ки ай пеши ҳамин телефон интернет гум шавам да ҳамон кино сабаб шид ҳамин хеле беҳтарин просто мардумо доди худо як пайдо шид мардумо медон як ба як андоза мерасанд мақсад ба як дараҷа мерасанд
даро мисол дастуршон сар метан ё ки мисол хил мекунам хайпшон тоохира мерава хил мекунам тоохира мисол ам хил мемонан вале мисол чихел ки ҳаракат кардес ма дидесам хела хомӯш будӣ бале хела хомӯш будӣ мисол набохай шигри хилоки сар карди мисол кантин кунира ами хуб шуд агар ки мисол хомӯш беси мисол худда чиақи мемонӣ ирам ами иралик амиҷам сабаб шид ки я рӯз рафтам пешаш бекорам паша зада буд мундам таҷикистон пеши рафтам ира курпаша зада буд бо явше майда бад меомад баъд рафтам ба гуфт акаам хеле ки гуфт як канале ки гуфт ма хе депрессия меган ку ҳоли ман хеле дил мондагӣ буда ҳама ягон ҷо не кор мекардам хатя кор ман парт уфтам кори худман ба як рӯз хати ами ралик рафтам шиштум хатишқа чақчақ кардем баъд мотивация дод мақсад факар мо додарот барои чием гуфта була чи бай хеле мекунӣ хапи хомӯши ягон чи намекунӣ хатя як канале ки ҳуснун шамо худмон немо гуфт ба мақсад барои чием ҳамин гапҳо камтармада таъсир карда гапҳои зур гуфт акуҷа як гала гап гуфт сразу аям пешаш бомадам рафтам офис рафтам тоқитевира бишнос ягар бачакура алишешнам гуфтам ки хай мара сиёнка пиёнка мекунем конечно ки ҳамаш бародарам нада додарам баъд Саъди Нурматов бишноси канал ма ҳуи када ки якум видеора ҳами худаш гуфакава даже мада слова кард ки якум видео тақатима мекунӣ якум монетизация саросима омад аз куҷо дар студиям гуфт дар куҷо саросима омад агар дар хонаи барги буд короче ҳамун гуфт ки акам хеле баъд ҳамун як слова дод ки якум видео тақатима мекунӣ гуфт монетизация гирён мешавад гуфтам гап нест бовар накардам ки видеоро кардем якум видеода уже 50,000 рафт қариб 50 чанд қариб 60,000 жи просмотрш чихе кайф мекунӣ баъд уже дальше видео гуфтам ки элен ки якта меган чи мега ку хайп да барномаш мега ку я просмотргир я барнанда я жертва халиш дага хай иншалло вардорем просмотр не иншалло барнанда рамазон мегуфт ки дами ред мисол сами бисёру саҳми зиёд караги мондагӣ барое ки ту як худат мисол ҳаракат мекунӣ мисол дар каналта пеш мебарӣ мисол таги 200 чанд ҳазор кишиаге подписчик накунам ин бисёр як кори қиндай дар ҳамиқа мисол саҳме ки гузоштагӣ ай ягон чизе ки мисол дар ами ред кардагӣ пушаймон ҳастӣ ё ки ай кардаш ё ки ай накардаш ки ба гузашта салавот меган ягон чи пушаймон нестам ки аввалаш ки худованд мара бахшад амире раҳ интихоб кардем репа дуюмаш ки кори кишид ака дига ма чи пушаймон не ай ҷиҳати мисол хатогӣ ай ҷиҳати гуноҳ не ай ҷиҳати ки нашуд карьера мақсад реперира сар кардан ягон мисол пушаймонам не ки ма чи уже дига пушаймонӣ не мисол дига саволам ки мутони то фаҳмидӣ ягон коре ки ҳами карьератира падношка дод ё ки мисол ягон коре ки ту дар карьерат накардӣ пушаймони ҳам коро накардагида иншолло накардагиёш оянда мекунем кардагиёш ништияк ама хел пушаймон нестам как надаям оли вақт дорад чизе ки накардагия мекунаш иншолло худо қувватия ва алиҷон мегуфтӣ ки бо блогерони ғариб ягон ҳамкорӣ кардани ҳастӣ дар оянда мақсад тоҷикистон мерай мисол авҷа ягон видео ки айнҷа ягон видео ки мисол блогерои тоҷики ғариб ман рост гап план надорам хелеву хай касе мисол канон вақт дар кор шава хоҳиш мекунем ё ки касе дар мо дар корем вой бигам чӣ намекунем иншоалло чизе ки мехоҳам рад намекунем бародарои тоҷик ай дастмон омадагира барои ҳама любой хел любой вақт мекунем ай дастмон омадагира барои ки мо дидам ака номбар намекунем дар камера вақте ки мисол мо киноно сёмка мекардем на ягон поддержка доштем на ягон реклама доштем ва ами мисол намегем репер мегем ютуберам мисол касе ки ютуба пеш мебара меган ғарибу мо қатиш кунем ма реально хел мекунем ҳама хелай каман одам поддержка мекунем вақти мо муроҷиат мекунем ода сразу сум гап мезананд мегем хай мо ғарибем мисол на спонсор на поддержка меган ои хотири ғарибитон ма он қанарх гуфтем мисол нехай баъзе шартҳои наметавонам мисол нем хали ситуатсияда мо ғалтирагем биан бинан охи ябор ғарибира ябор биан бинан баъд мисол вақт
охи сум рол бозӣ намекунад ҳаёда. Не, ма ҳамон одамое ки дар назар дорем ки фақат ҳамин видеошон сар нашуда вале бисмилло ғарибӣ мегӯянд, ғарибон мегӯянд барои просмотр. Ғарибон қатъитон нема? ба худо ҷамъият действовать мекунӣ мебинӣ. сома системада сарфа ма меравад. баъде ки мисол қашон чахчах кам баъде ки менависам шон чӣ мекардам ахтибет мудам ба бовар ки гуфти русо шакиро мешидам на. Ҳамин хотир ҳастан ки мисол ҳамкорӣ кардани ҳастен қатъи мисол ғариб. нигоҳ ки чӣ хеле авратам. гап зака хата. Не, ман мегум ки мақсад кай любой вақт дар кор боша, айдас мо магирам барои бардори тоҷик любой вақт мекунем, тайёрем. ягон ҷой хай ку бачаҳое ки мегӯяд хеш ответ наметавонанд оро ҳам фаҳмидан дар кор барои чи ки слишком мисол оли худат мумкин уқа хеле чишдаги нести фаҳмидӣ ба ҳамин сабаб ҳам хеле фикр мекунӣ оли ҳастанд бисёр бо яхе бачаҳое ҳастанд ки хеле медрои душмон кардиянд фаҳмидӣ ҳай семият ё ки ягон ай худат баъд наводам қард мекунад дигар мегӯям директ аҳамият нати дигар мегӯӣ фаҳмидӣ ай пишти ҳам во ай дигарро ҳам хиёл мекунӣ ҳам хеле баъд бисёр вақт во успеҳ намекунанд бисёр слишком бисёр охир ҳамин офис даштаги пош болои пой ахи пош болои пой ватсап шуда фис реклама қабул карда истай кава вақте ки ту менависиш трама ҳамун одамои дохил мешавад ки ҳамро навистестана у рекламадат ҳелта чиз мешавад да фаҳмидӣ братан тура гусу метиву рекламат мекунад барномаи да иштирок мекунад о махта шидаги сари ай хоб мехезад чикор кунам ҳамин ватсап гримон мекунад тамом охи дар ҳамун офис по болои по шиштаги ай паҳм коре мақсад бия иҷа бибина чахчах одамгарира дистуса ҳаёта мумкин бифаҳма не ки ая ҷиҳати дигар бигирем ая варианти дигар уворам зиндагӣ доранд уворани барои ҳамин қадар подписчикзем хитани ака мисоли ҳар рӯз не ҳар рӯз подписчик 50,000 шава хатя аввалаш худо бишава худо қувват дада касб корад бишава хитани ака пул мегӯ не мегӯи пул мисол бо ҳастай барое ки реклама да успеҳ намекунӣ бинависӣ ям хеле ответ наметӣ шумо фаҳмидӣ оли ҳеҷ чизоро хитани чӣ мег барои чи ки ҳамон касе ки кор дора ман ҳаминро мегум ҳамунҷо аз салом алейк хай хуб сразу бинависа хуб мешавад барое ки просто яхе бародаро то қами созия ки саломати хубай мешава раҳмат кор борот хубай адер набо бо мешава раҳмат соз чӣ кор бурда яка зиндагиҳо чӣ хеле хай шикр ҳама соз нави айдамш просто бе ҳичи да хай бисёр вақт любой видеои мо аввалаш салом алейкум айохи ҳамунҷо уже бо ихтом фаҳми бародаро ки салом алейкум бародарои азиз ҳаматон хубен зиндаен шикри худо соз бошен ин ҳамин уже ҳама да басай мисол касе кор дора нашод кораш чак кунад беҳтар мешавад любой кас метавонад ҷавоб дад не шумо фаҳмидем мисол ма бисёр зарур будам нефаҳмидам мисол чизе ки дохил фаҳми бо дигар мақсад шояд ақидаи моро ки ақидаи мисол дигар роялиш мекунад беҳтарин ва рамазон мегуфти ки то мақсад синни чандсолагӣ репа пеш бурдани мисол фикри партофтан мисол бисёри реперҳои даже талантҳо буданд ки баъди оиладор шудан шо мисол репа бас кардагиам не мисол гуфтесам да мақсад баъди оиладор шудан мисол баъди фарзанддор шудан мисол репа дига реп даст кашидагиам мисол ту ба ами нияти худат мисол ами репа партофтани ҳасти ё не ё ки то син чандсолагӣ хонда аввалаш худо умрмон бита мақсад соқ саломат бошем иншоалло давомиш метавонем то есть мисол то гуфта метавонӣ ки ранги ранги мисол бастаем ва намедонам брат нами дилкай ки бигад бра инҷа мебро мерам ба худо а так озираш да хуй рақобат мебарам оли бояд ҳаракат кунам не оли плани баскӣ надорам оли иншоалло зинда бошем 5 соли худа қайтонам бародаро беҳтарин ва алиҷон мегуфти ки барои мисол дар филм бозӣ кардан ай тарафи коргардон ки аз тарафи ягон мисол блогери дига ягон предложение буда ки барои филм иштирок кардан ё ки мисол барои чи ҳамин мисол касби актёрӣ даст кашидӣ мақсад дар як барнома баъди кинои мирзо буд мобайнош буд гуфта будӣ ки якчанд предложение кардесан ай киностудияу ба филм хато накардам даже рекламодателё гуфти ҳамода чи ба мақсад чӣ сабаб шуд ки иштирок накард ура ҳамин акай доди худо ҳам хеле гуфта буд ки уже кадесан мақсад не ки дигар хаб кард нагуфт мумкин розӣ нашид ё ки мумкин ҳама одамо дигар нагуфтанд ман любой вақт тайёрам и орзуи ман актёри даст кашидак нестам
نک خاتم خیلی که همین قمیزارم که خوندگی نیست من یک تئوری داره اونجا مثال بازی زمانش داره که مثال نخوندم مثال талант مثال خودش میبی اگر استعداد باشه талант باشه مثال فکر میکنم خوندنم ها میگن خیلی کینوی تاجیک فیلم و مثال خیلی چیزا داره اگه نمیدونم میگن به خوندن به دیپلم نمیگیرن من نمیدونم این چیز ارزوی من اما خیلی حواس ارزو داشتم که ایدم همین چیز زدم هیچ وقتی ارزو ایدل من نمیدونم بگم ما بدم دارم کینستودیا مثال من وقتی دورس تیم پرکتیکا میگذاشتم و بگم حسن آدم مشنوس رژیسورو اگر انشالله اگر من مثال بعدا نمیتونم مثال ما предлагать کنم اگر که سخن قبول کردن تیاری مثال قشنگ میکنم در 100% تیار است میگم انشالله سخن میکنم اگر برادرم اگر سخن قبول کنه ما لوبای که از همین کینای تاجیکی باشه دعوت کنه انشالله میریم میکنیم اشتراک میکنیم بهترین و رمضان میگفتی که با مثال مکتب نو چی توصیه دادنی؟ مکتب نو گپی پدر مادر گوش کنم ایره پیب مقصد اولش کمش талант داره مرحمت بخونه که ما همون کسا نمیره شنا میگیرم یکی همین دوی پدر و مادر رو بگیرن رای راست باشن رای مردکی باشن تمام فکر میکنم بهترین جوابه برای که زور سر کردیم جوابه یک سوال میتونم در بسیار برنامه همین سوال میتونم دادم سوال رمضان در میبی سوال در زندگی غیر از خدا برای چی غیر از خدا برای که این سوال با بسیار نتونه فهمید در روی زمین کراچی میگن که باید مثلا اول خدا میگفتی بسیار کمتر دارم خیلی ما در برنامه دوبری تاجیک هم خیلی شیده مرا گفت که در همین کره زمین تا کی را دوست می‌داری ما گفتم که مخلصم ما خونگیمونه ما هم میگه خداوند نگفتی سوزا مردم از سبب مثلا فهمیشون کمه برای همین مثال ما نمیخوایم که مثال داشتم کنن شما رو مرم آغاز کنیم غیر از مثال اینجا شدهش نیست که خدا هم میترسه غیر از خدا از کی و یا از چی میترسی در حیات کیه این سوال دا کیه؟ دته نمه از کی و یا از چی از کی و یا از چی میترسی ای در حیات غیر از خداوند ای دست دادن اویلا میترسی دیگه چی میترسی آدم و چیزایی که به تو نزدیکن ای دست دادن همو میترسی دیگه هیچی بهترین که مثلا اویلا را فقط جای یکم دا میمونن بله پدر مادر یا اویلا و اما چه دایی جا گنده خونگی را با تیم بولی میدن چه خیلی یاد کردی فرمی غریبو برای همون فرستم که خدا صبر شما بکن دایی من میگم همه گو نارو چه تاش همیجا فرما داره از سال 2014 نرفتم خیلی ندیدی برات خیلی تاو چندی برات؟ 90 بهترین رمضان بگفتی که همین سوالی که بر علی جان دادم در حیات غیر از خدا از کی و از چی میترسی؟ ای نومان فرق ندارم ایسو کنتینی پراف یا پچانه سوال میتونن کود و دیسی دادم کنتینی پراف بترسم کنت نیسته چیزی هست نیست که همین نومان میترسم آدم به دیل میترسم آدمی که دیل نداره که خیلی چی خیلی هسته آدمی که واقعا رحم ندارن خیلی هستن که میگوی بلا من اگر هم تری آدم باشم که میگوی توبه من خدا هم خیلی آدم نشم هم خیلی آدم میترسم تو همه ما را دور گردن هیچ خودمو و همه جا مثال خود سوال با آخیر رسید اگر مثال بحری غریب و بحری مثال کانالی مو اگه گفتنی داشته باشی بحری جدیاتی مو مثال اگه گفتنی اگه تمانیت داشته باشی میگفتی زنده باشین برادرها از اون آمد که آمدین مقصد سوالای عجایب نشتی اگه دفارید و چی گفتن کانال این برادر در بدر این کانتنت های بهترین میشه و تماشا کنین پادپیسیت کنین زنده باشین سلامت باشید دودار جان علی جان به خودت میگذاریم مقصد برای چی کانال تا درک شدی وقتی که مثال بسیار امکانیات تو بود مقصد از جهت کامرا از جهت مونتاژ مثال از جهت دستگیری رکلام همه امکانیات داشتی نکیم کانال دریبات شدی همه یعنی ما امکانیات را داشتم امکانیات کانال خدمت کردن اول در چند ماه بسیم کار کردن نداشتم مثال کانال دیگر رو پیش می‌بردی برنامه‌شون فیسبوک گرفتم
ойлик то ами додихидо хатима кор мекардам чи барномае буда якай додихидо буд мақсад аму репортаж реплижда кор мекардам ман мехостам е чизаво но не ки ман идея аввал надоштам ман гуфтам била қине ман чӣ фикр мекунам ман додихидо ман якай додихидо чанд боро гуфтагия ки е бача канали канали кинои Мирзо актерою даҳам рол одамо канали кадана десятаи канал кадан даже фурӯхтан як хелашу ту намекунӣ охир ман агар канали мекардам ман дар канали худам мезадам мисол чӣ кардем агар ман ай кори уҷа мебаромадам ман возможности хеле надоштам барои ки уҷа бубро ай кор сум кор намекунӣ барои канала барои даход ровардан маҷбури 3-4 моҳ бизанӣ уро одамои канал доран худшон мефаҳманд худат мефаҳмӣ чанд моҳ задан дар кор буд ки баъд аю канал фоида биёяд ау чанд моҳ ман бекор гашта наметонистам аями ҷиҳат имрӯз пага ин моҳи дига гуфтам аями ҷиҳат дига дерши хай ака мегам барои ягон кор ҳеҷ вақт дер намешавад ира то ман нагуфтам ки якум видеот хадматизатсия то ин мешавад боварам накард гуфтам эта канал шуд моҳи дига $200 дорӣ бовар накард и гуфт девонаи чӣ гуфтест гуфтам вақто бакша монетизатсия аю ҳуяши таишто бача тиқа одамо қатитан мо барои чӣ баъд рафт айпами кор шид мотиватсия шид уже шид уже монетизатсияш гирён шид далши гуфтам акан ҳами чӣ репера мешиносӣ қадна аво чақчақ мекунӣ чӣ охи камера гирён мекунӣ чақчақ мекунӣ мепарда мардуми ғариб мебинад кайф мекунад и беҳтарин коре ва и худаш даромад мухлисо худаш даромад бигӯянд ки айпами кор шид мотиватсия не дигар чизи чора не главни хиш дори ку мехези айпай кор меша худаш айпай кор шид видеои ма да як ҳафта монтаж мекунам як рӯза монтаж мекунам мепарфтам ба худо дам чиз офис да тоҷикистонда ман гуфтам ништияк надиди ака надиди ака баъд на темаи батлашид мо хистем иҷо омадем далши навигариё иҷода иншоалло яҷоя планои зур дорем ай пешанда иншоалло мебинем баъд ҳазор раҳмат мегӯм ман ҳамун алишер тоқитивида ва саъди норматовда ки бисёр корҳои мара ҳамиду бародар буд мекунам монтажора ки слишком кори қинаи ӯ бо бисёр кор доранд ҳардашдо даромада хеле слишком наздик амада ҳазор раҳмат намуда ки видеои мара то ҳозира ёрдам кардаву монтаж кардесан хайрам хемо пешравӣ кардесем иншоалло дар оянда бо видеои зури зур мекунем худо хоҳад ҳамин ози як гуфтани баъри ҳамин блогерҳо чи гуфтаниам гуфтӣ вақте гуфтӣ поддержка мекунад чи даёдм зад бародаро мисол агар худ 1 миллион подписчикам гирен мисол одамгария гум накунен мисол будам блогерҳое ки ман мисол номошро нагирам што минат нашавад мара вақти сёнка гуфтан ай мисол душанбе омадаги будам мисол намиҷа будагиёшам ман рафтам мисол сёнка кардам гурора ман мегӯянд чанд сол шуда хизмат ман гуфтам агар мисол барои сум файрод кардаги бошӣ мара дига файрод накун мисол просто биё вагон оператор ки корта буд ки мисол ман пешравӣ мехоҳам мисол як бародар мисол авҷа омадагиё ки дар ҳамин ҷа шароит надорам мисол ягар пешравӣ мехоҳам ман ҳатто мисол видео кардагим ки кадоме ки мисол ниёзманда барои видео барои монтаж мисол муроҷиат кунам мисол мо корш набуд мекунем ройгон баҳри пешравии мисол миллат пешравии як бародари тоҷик барои мисол аз ҳамаи шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем ки гарчи мисол миллион подписчикам дошта бошед хоксор бошед ва вақте як кас пеши шумо мисол гардани хам мекунад хутона ба ёдтон биёрем ки мисол чанд қапеш шумо чӣ хале будед мисол шуморо пеш як кас ниёзманд мебуден аммо одам мисол қас шумо чӣ хеле муомила мекард шуморо мисол сахт мерасид мисол мисоле гуфтаги шумо ганда камета ва мисоле тра ҳисобдору малои ҳало чира ҳисобдорӣ мисолгӯиё та 18 та мисол мақсад одамгарӣ аз даст нарава барои ки хутона ба ёд биёрем чанд қапеш мисол кӣ буден чӣ хале буден мисол ҳамон одаме ки шумода ниёзмандай ҳамонро мисол мисли шумоа ака ман дар ҳамин гапти як гап дига бо қуш мекунам барои хаб кунем дар ҳамин гапите дурустае не ки бо ай 4 паҳлуамиро дидан дар кораи фамилия ака барои ки ҳамон одам мумкин як кас қати контракт кардаги я менеҷер қати я фирма я чиз қати ки ҳамон одам бояд сумш додагиай ва чизе ки ҳамуро меган через як кас через ҳамун менеҷер худ медонед менеҷер чӣ ина мисол ҳозир мо менеҷер дорем як кас гам менеҷер ҳамуро зиндагӣ дора чӣ дора ҳамун як кас реклама мекунад я даҳан он мегирад
خب правильно بذار بگم نزنین از 100 میلیون هم داشته باشی نرمالی گفته برادر جان من خیلی دارم بودم ایت خفه نمیشه و من کانترکت دارم مثال میگوی من این ایودم زندگی من را مثال همین کار همین یا بیزنسمن یا کار دیگه همه کارش هموای باز مثال تو برای بگوی که من خیلی آدمم خیلی چی بدم هیچ وقت را بسوم چیز شدن معتبره که اون میخرم اون چیزا پروداکتش میخره در بالش چی میمونه دات میفروشه که زندگیش پیش بره یعنی ما مثال همین برای خیلی میدونی این چیزا برای همون یخ برادر کی پروستا تاگ نمیخوام میگه که بگیم را رکلام که بگیم به هیچ گفتم که میبینیش دو صورتی گوشلاق داره تمام هیچی یا رکلام که یا چی که یا که اون جورا پابراز که خیلی یخش هم میفهمه میکنه که خیلی ما مثلا برای همون بلوگرها میفهمه چیزا منیجرها قطعی مسئولیت کدگیان نمیتونن کدای آخرش خیلی زندگیش هموی صبح میشه و ارزان میکنه رکلام میکنه زندگی درآمد هموی صبح همون بیچاره وی خدمت دارن دیگه مثلا همین چیزا 4 پهلوش در پرویده مقصد با که مثلا که کانتنت نداره میگن رکلام که خیلی شم دیگه مثلا هیچ نداره میگن رکلام رکلام نه یکمش چیزی تو اکتیویتی تو همش نه آخه چیزی به معنی رکلام انا اجرا انا مودمون نمیفهمند فهمیدی که همین کاری تو بیزنسی تو عقیب میزنه با هم خیلی کار فهمیدی بیزنس کی تا همون نان میخری باید همون چه تخشونی گکنی بعد عقیب میزنه ایره خیلی برادر نمیفهمند که اویاداری اوجه میفهمند برای چی اوجه کسی که رکلام گفته سه ما میدرو میبینیم اوجه او یگان پروداکت داره یا خیرش یا صورت خالی داره میگه رکلام که با صورتش کارتین که چون چیه یعنی من تا برای چی پرپسات سکنم میسول دیگه خیلی تمام اگر درشش خیلی مثال روزش پوزیشن یکی رکلام میگن ما ایو سوم میگیم برای چی اونم سوم میونه ایو چیز ایو چیز او دخواد داره ما اون دخواد 10% 5% شب 5% شب مثال میگیم خیلی ما نمیدونیم چند خدا خود داره که ما منیجر داره منیجر ما قد شخ میکنه و بعد ما رو میگم رکلامش میکنیم هم خیلی خلاص اویدی مثال بحری غریبو بحری مثال کانالی مو بحری مثال اجودیاتی مو هم گفتن داشته باشی گفتنی همه که همه کسی چیزی میگه مثال همه گفتشون هست که درخت که سر میوه بسیار سنگش میزنن اهمیت نداره فقط کارا پیش بر همون چند قیمتانی گفتی خیلی دادمگاری همه چیزا فراموش نکنه ان شاء الله همش پیشه برادرای مو دستگیری به حد زوران برادره همین چه و همین بعدی کار میام به چورا غریبه و افکارم با مشتن یا ویدیو خمون هم مجبور تماشا میکنن که مدام چی شوه ورم یا بخندن کمتر من بسیار مجبور میخندم که اون بچه‌ها زیک نشه خیلی بچه‌ها یاردم کنه برادرمون کانالش پیش بره پادپیسات کنه کسی میتونه کامنتار خوبش بنویسه که الهامی هم یادم بیاد با بودارشی کاری که چیزی که شما دا معقول باشه همین آدم بکنه چیزی که ایده معقوله شما هم را ان شاء الله همین یادگار فهمی همین چیزا باشه بهتر میشه و رحمت کلان هر یا آدمایی که ما را تماشا میکنیم تماشا کردن شما خودش دولت که یک گله وقتون میگیریم بخشیشنی میپرسیم برای همین هزار رحمت برای تماشا کردنتون کامنتاریای خوبتون پادپیسات کردنیاتون زنده باشین باشمون رحمت برای سخن درک نکرده رد نکردگیتون علیکم شما را بردگی با طرفای غریبی